nama saya Gemala Hanafiah dan kamu sedang menyaksikan Pemburu Ombak, program surfing dan kehidupan maritim yang ada di Indonesia. Ternyata surfing tidak hanya bisa dilakukan di laut saja. Nah, di Indonesia nih, ada fenomena di mana kita bisa melakukan surfing di sungai, tepatnya di Sungai Kampar Riau, di mana orang-orang menyebutnya dengan nama Bono. Nah, beberapa waktu yang lalu, surfer dari Indonesia dan juga internasional berkesempatan untuk mencoba ombak Bono ini. Seperti apa aksinya? Mari kita saksikan bersama. Sungai Bono hanyalah berupa mitos sampai beberapa waktu yang lalu. Benarkah terdapat ombak yang besar di sungai? Benarkah ombak sungai ini ada di Indonesia? Benarkah bahwa ini adalah ombak terpanjang yang paling sempurna di dunia? Benarkah bahwa ombak ini mempunyai 7 ghosts atau 7 hantu? Ya, ini semua benar. Semua bermula di saat bulan baru di Sumatera. Surfer Indonesia One Anwar diundang untuk menjelajahi sungai ini beserta keempat temannya yang lain. Dan juga ahli memperkirakan tidal bore atau ombak yang terjadi karena air pasang. Yeah, I saw some pictures and some footage from the wave. It looks amazing. I don't know. First I wanna be there and see with my eyes because I don't believe it. Apparently the meaning of the word Bono, it means it's true, and it comes in a conversation when somebody's describing the wave and the other person says, no, that's not true, it's impossible, and then they say, oh yeah, that is true. Petualangan ini, atau lebih tepatnya, misi ini beresiko tinggi. Fenomena alam yang aneh. Ombak yang berada di sungai yang cukup lebar dengan tinggi ombak mencapai 3 meter, di mana air sungai membuat surfer lebih mudah tenggelam. Juga terdapat buaya serta ular beracun. Benar-benar petualangan yang sebenarnya. To get out there was always a problem, Everything was pure chaos. Nothing went to plan whatsoever. Starting with one boat blowing up. I don't think we risk our lives, you know? The boat folds in half. I fly over the top of the boat, straight in front of it, he runs straight over me. The motor missed my head by inches. I felt the propeller go over my head, full flat chat. I was this close to being dead. I'm not scared, but you can see the power of the Mother Nature. And all of a sudden, my ski died. And then we saw the crocodile, right? Have you spoken about that? They probably think we are some random trying to kill ourselves, you know? Thing starts swimming, and it's bigger than the rubber ducky. It was like 12 feet long. Get me out of here. Captain Chaos, the river of chaos, I should call this. Oh shit! Okay, I'm ready. Crazy. Pemburu ombak One Anwar dan teman-temannya mempunyai persiapan yang matang, mendapat bantuan dari pemerintah setempat, serta dukungan penuh dari Rip Curl, membuat semua ini dapat terlaksana. Ombak air pasang ini terjadi di beberapa lokasi di dunia. Biasanya pada area dengan jarak ketinggian pasang surut yang cukup besar, sekitar 6 meter, dan di mana air pasang datang menuju tempat yang lebih dangkal. Ombak air pasang ini tidak aman untuk pelayaran, tapi merupakan kesempatan yang bagus untuk surfing di sungai. Gemuruh air datang, terdengar dari kejauhan karena frekuensi suaranya yang rendah dapat menempuh jarak yang jauh. Suara dengan frekuensi rendah adalah karakteristik dari gerakan maju. When I first seen the Bono, it looked like the magazine, like how perfect the waves were. They're all lined up perfectly, and I was psyching, ready. It's Mother Nature coming. It's super different. The song of the Bono, it's huge.
yeah, I was looking around, you know, it was just like any normal river, you know, and I just couldn't really believe that the waves could happen, you know, it's just not normal. Menggunakan helikopter untuk observasi, memberikan para pemburu ombak ini kesempatan untuk menentukan lokasi yang paling aman untuk surfing. We saw the whitewash sort of capping maybe a kilometre out. It was like, you know, everyone sort of lifted and it was pretty exciting, and by the time it got to us, everyone was just jumping out of the boat and we were just pretty keen to check it out. And I almost lose the wave because the wave disappeared and I start to pump in my board a lot. And when I put in the barrel, I saw everything black because it's like a chocolate barrels. And I come out, but the wave just hit me in the last second, but it was good. It was a really good experience. Fani Anwar benar-benar bersemangat untuk mencobanya, dan ialah orang pertama yang turun ke sungai. I was so rattled from the day one until the last day of today. I was say, nah, I'm not gonna get any good footage, and I said to myself, should I go back again? And all the boys like, come on in, and then I got out there and got perfect one. It's come little barrel. I was so lucky just trying to pull in. I see this wave and then I don't think it's gonna make it. And then I stick my head in this barrel and come out. I was like stoked, and I see another section just come like toward me like white water, and then I was like, I'm hoping there's a section for ace, and I tried the little one and then I landed and it's like, yes, you know. Selama petualangan ini berlangsung, ada saatnya untuk tertawa, ada saatnya untuk rasa sakit, dan ada saatnya untuk rasa takut. The best sections, I think it's impossible to be there. I think it's an illusion. It's hard to talk about it. Nobody really had an idea how it was going to turn out, so that was exciting, and it was definitely one of the gifts of the trip. Dude, fucking saved my life. We're alive. The search is all about knowing more about ourselves. Today I surf, I think, the longest wave in my life. I surfed more than 35 minutes in the same wave. it's definitely trippy, like, yeah, it's bizarre. Well, it's an amazing trip. Tapi pada akhirnya, Bono bukanlah sebuah mitos belaka, melainkan daya tarik yang besar untuk pariwisata yang akan membuat Indonesia semakin dikenal di seluruh dunia. Kind of reminded me of the old trips that we used to go on. And I really enjoyed coming here. It was a lot of fun. People here are really nice, and I thought it was a very refreshing time, and it's something different, you know, surfing on a river. Minggu kemarin di California, Amerika, sebuah event bernama Maverick Invitational diadakan di Ombak Besar. Ini adalah sebuah acara eksklusif bagi surfer profesional yang diundang oleh organisasi. Tahun 2014 ini, para surfer profesional terbaik akan bermain di ombak terbesar di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Menurut perkiraan, ombak bisa mencapai 15 meter dan mereka telah melakukannya. Aksi ini terjadi di Pillar Point Harbor di California. Ombak raksasa ini hanya bisa ditaklukkan oleh spesialis profesional surfer yang diundang dan sudah memiliki keahlian khusus. Jika tidak, maka dengan mudah bisa tenggelam dalam ombak ini dan konsekuensinya adalah kematian.
Hari dimulai dengan kemenangan di eliminatori pertama. Anthony Tesnik membuat skor besar. Dia juga memiliki banyak dan spektakuler wipeout. There's always something special about getting pounded at Mavericks, and to me what's so scary about it is like, to the lay person, I guess you'd say, with big wave surfing, they think like, oh my god, that guy, like, he got washed from here to there, that was crazy. What's scary about Mavericks is you don't get washed from here to there, you get pounded and stay in the same spot, so then you get two-wave hold downs. Juga surfer profesional Sean Dollar adalah salah satu yang terbaik di babak pertama dari acara tersebut. Di final hari ini, di mana banyak yang pergi untuk melihat acara unik ini, Grant Twiggy Baker dari Afrika Selatan menjadi pemenang. Dia mencetak 29,33 poin dalam 30 poin mungkin. Yeah, I mean, I did feel in tune today, you know, and every single person out there, the 24 guys have had that feeling before in free surf where it's just like boom, 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 and you feel invincible, you know, and luckily that feeling came to me today. The Twigmeister was on point. He dominated all day and he gave like a clinical performance in the Mavericks final 2014 of how to dominate a heat from start to finish and how to defend your guard. And yeah, great to see another Safa, you know, coming out on top. And yeah, you know, you guys are, I think, realize now that we're here, we're back, and we're back to stay. Di tempat-tempat setelah Twiggy Baker, Shane Dorian menduduki posisi kedua dengan skor 25,53 poin dalam 30 mungkin. Juga dua peselancar profesional Amerika, Ryan Augenstein di posisi ketiga dan Taylor Fox ada di posisi keempat di final tahun ini. You never could get in unless you were fed in. Now you're here and you don't know why. Tidak mudah untuk menangkap lebih dari satu ombak di event ini. Sebuah contoh Sean Collins yang hanya dapat membuat satu ombak eliminatorinya. Gelombang sangat spesial dan sangat berbahaya. Jadi bukan untuk mencoba ini di rumah. Setelah event Maverick ini yang menghitung hingga tour surfing ombak besar dunia, Grant Twiggy Baker adalah favorit untuk kemenangan akhir dari tour surfing ombak besar dunia. Dan kali ini pemburu ombak akan menghadirkan profil mingguan dan dia adalah seorang surfer dari Indonesia. Namanya adalah Mega Semadi. Halo, nama saya Iketut Yoga Semadi atau dipanggil Mega. Saya dari Uluwatu, Bali. Dan saya belajar surfing waktu 10 tahun dan sekarang saya berusia 23 tahun. Surfing adalah hidup buat saya karena surfing memberikan saya semuanya, kesenangan, kerjaan, dan kebebasan. Surfing adalah kehidupan saya. Indonesia dikelilingin Samudra Hindia dan semua dari ujung Sabang sampai Merauke itu pesisir semua. Jadi ombaknya adalah beberapa ombak di Indonesia, salah satu ombak terbaik di dunia. Just enjoy what you do. Keep smiling, appreciate what you got, be positive. Hey, what's up? It's Mega Semadi from Bali, Uluwatu, and you're watching Pemburu Ombak.
Surfing tidak selalu menegangkan atau terlihat hebat, kadang-kadang bisa menjadi sangat lucu, terutama kalau kita mengalami yang namanya tergulung atau wipe out. Nah, momen-momen seperti ini tidak selalu ditunjukkan kepada pemirsa tentu saja, karena kadang-kadang bisa menjadi sangat memalukan. Tapi pemburu ombak akan memperlihatkannya kepada kamu seperti yang satu ini. Oh my goodness. That's right. Minggu depan, pemburu ombak akan mengunjungi Pacitan. 3 gadis surfer dari Jakarta pergi menjelajahi keindahan Pantai Pacitan, tempat wisata dan banyak lagi. Pada jam yang sama, minggu depan di MNC Sport 2. Terima kasih sudah menyaksikan Pemburu Ombak. Jangan lupa untuk menyaksikannya lagi minggu depan di hari dan waktu